বীরভূমের আহমেদপুরের ছবি রণক্ষেত্র। বীরভূমের আহমেদপুর তৃণমূল পার্টি অফিস ভাঙচুরের অভিযোগে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশ বাহিনী। বীরভূমের আহমেদপুরে প্রথমে অভিযোগ করা হয় তৃণমূলের পার্টি অফিসে ভাঙচুর চালিয়েছে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। সেই অভিযোগ যখন ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা বাঁশ লাঠি নিয়ে তারা এক জায়গায় হন। ঠিক একই রকম ভাবে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা তারাও বাঁশ লাঠি নিয়ে এক জায়গায় হন এবং পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছেও পরিস্থিতি প্রথমে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি। এরপর এখনো পর্যন্ত এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে, থমথমে এলাকা। বীরভূমের লাভপুরে সোমডাঙ্গা গ্রামে বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে এক অভিনব প্রতিবাদ। বিজেপি প্রার্থী বিশ্বজিৎ মণ্ডল তিনি যখন গ্রামে ঢুকতে যান তখন দেখা গেল একটি দড়িতে ছাঁটা জুতো ঝুলিয়ে রাখা রয়েছে। ঘটনাস্থলে পাড়ুই থানার পুলিশ যায় এবং এরপর বিজেপি প্রার্থী তিনি কি বললেন এই ঘটনা প্রসঙ্গে শুনুন। জুতোর মালা টানিয়ে দিয়েছে, আমি এই জুতো মাথায় নিতেও প্রস্তুত। এটা মানুষ বিচার করবে, লাভপুর বিধানসভার মানুষ এটা দেখবে। 10 বছরে আপনারা যে কাজ করেছেন এই জুতো না একদিন আপনাদের মাথায় পড়ে, এবং আমি আপনাদেরকে এটা বলে যাচ্ছি এই মানুষের জুতো 10টা মেয়ের পর আপনাদের মাথায় পড়বে। হাওড়ার পাঁচলায় তৃণমূলের ক্যাম্প অফিসে আগুন। গঙ্গাধরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের 160 নম্বর বুথে তৃণমূলের ক্যাম্প অফিসে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ, যে অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। আজকে ভোরবেলা মনে হয় যেটা আজকে ভোরবেলা কেউ পুড়িয়ে দিয়েছে। এখানে বিজেপির কিছু অস্তিত্ব নেই আজকে, সেইভাবে তারা কিছু করতেও পারছে না, মানুষের কাছে পৌঁছতে পারছে না। মমতা ব্যানার্জি গুলশান মল্লিকের যে উন্নয়নের ধারে কাছে যেতে পারছে না, সেই জ্বালায় সেই ক্ষোভে আজকে এইভাবে মানুষের আমাদের উপরে, এই দলের উপরে বা আমাদের ফেস্টন ব্যানার উপরে এইভাবে অত্যাচার করছে। নদিয়ার হাঁসখালিতে অভিযোগ সরকারি জায়গা থেকে ফ্লেক্স সরাতে গিয়ে আক্রান্ত সরকারি কর্মীরা। কমিশনের ফ্লাইং স্কোয়াডের গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে। মারধর ভাঙচুরের অভিযোগ, যে অভিযোগ অস্বীকার করছে বিজেপি। একজনের হাতে লাঠি ছিল, তারপরে ওরা গাড়ি থেকে আমাদের নামায়। আমি বোঝানোর চেষ্টা করি সিভিজিল অ্যাপটা দিয়ে কীভাবে কমপ্লেন ডিসপোজ হয়। ওরা আমাকে হঠাৎ করে ওখান থেকে কয়েকজন আর কি মারধর শুরু করে দিয়ে প্রায় 15 মিনিট ধরে ওখানে আমার ওপর গণপ্রহার। বিজেপির দুষ্কৃতকারীরা তারাই এই কাণ্ড ঘটিয়ে তারপর এখন তৃণমূলের ঘাড়ে দায় চাপাচ্ছে। মানুষ তো সবই জানে তৃণমূল কংগ্রেস কখনো এ ধরনের অন্যায় কাজ করে না। আমরা আইন মেনে আমাদের ব্যানার, ফ্ল্যাগ সব লাগাই। বিরোধী দলের যে টিএমসি সরকার এবং দুষ্কৃতীরা ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের মাটির পায়ের তলার থেকে মাটি সরে যাচ্ছে বলতে জনসমর্থন নেই, একটা অশান্তি করার চক্রান্তে সেখানে উপস্থিত হয়ে এই টিএমসি দলের দুষ্কৃতী আশ্রিত যে লোকগুলোকে দিয়েই এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে আমার ধারণা। মালদার মালতীপুরে মিম প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়াইসি বক্তব্য রাখছেন। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि आपके दरमियान में आप ही के एक बेटे को और भाई को आपका लीडर बनाऊं, और आपसे अपील करने आया हूँ कि बंगाल में पिछले 60 साल से आपने कभी टीएमसी को, कभी कांग्रेस को, तो कभी लेफ्ट को वोट किया। आपने इन तीनों पार्टियों को आजमा दिया। इन तीनों ने आपसे कहा था कि हम आपका डेवलपमेंट करेंगे, आपके बच्चे और बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे, कॉलेज में पढ़ाई का इंतजाम करेंगे, नौकरी देंगे,
अस्पताल बनाएंगे और यहाँ पर बहुत सी बातों का आपसे वादा किया गया था। मेरे भाई जरा बैठ जाइए। मगर आज आप देखते हैं कि मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बंगाल के असेंबली के इलेक्शन में सिर्फ 6 सीट पर इलेक्शन लड़ रही है, तो ममता बनर्जी के सर में दर्द हो रहा है, बाम और लेफ्ट के पेट में दर्द हो रहा है और नरेंद्र मोदी की नींद हराम हो चुकी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि बंगाल में मुस्लिम अक़लियत हो या दलित हो, इन कमजोर तबकात से इंसाफ नहीं हुआ। भारत के संविधान में हमको इस बात की इजाजत दी गई कि भारत का संविधान ये कहता है कि सबको उसका हक मिलना चाहिए। राइट टू इक्वालिटी भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट है। मगर आज आप देखते हैं कि राइट टू इक्वालिटी के नाम पर अगर किसी को फायदा हुआ और किसी का नुकसान हुआ, तो जिस किसी को इख्तियार मिला, सत्ता मिली, जो मुख्यमंत्री बन गया, चीफ मिनिस्टर बन गया, उसका फायदा हुआ। मेरे भाई, आपसे मैं अपील करने आया हूं कि आप जानते हैं कि बंगाल में मुस्लिम माइनॉरिटीज का जो शेयर मिलना था वो उनको नहीं मिला, और इसी वजह से आप देखते हैं कि बंगाल में 15% मुस्लिम माइनॉरिटी के बच्चे जो 6 और 14 साल की उम्र के हैं वो स्कूल में नहीं है। 15% 6 और 14 साल के मुस्लिम बच्चे और बच्चियां स्कूल में नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि कांग्रेस ने, टीएमसी ने आपके बच्चे और बच्चियों के लिए स्कूल नहीं बनाया। आप जानते हैं कि एक जिले में कितने सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल होने चाहिए, मगर आपको जानकर तकलीफ होगी कि मालदा जिले में सबसे कम स्कूल और हायर एजुकेशन के स्कूल हैं। आखिर क्यों स्कूल पश्चिम मिदनापुर में, दार्जिलिंग में, बंकुरा में ज्यादा क्यों है, मालदा में कम क्यों है? मालदा में कम इसलिए है क्योंकि आपने कांग्रेस को वोट किया, तो कभी आपने टीएमसी को वोट किया, इसीलिए हमारे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको यह भी बताने के लिए आया हूं कि 20% पूरे बंगाल में 20% हमारे बच्चे स्कूल में नहीं है, कॉलेजेस में नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताने आया हूं कि मगरबी बंगाल में 80% मुसलमान सिर्फ 5,000 रुपया महीना कमाते, 80% रूरल इलाकों में, और 38% के करीब 2,500 रुपया महीना कमाते हैं, और सिर्फ 3% मुस्लिम अक़लियत के लोग 15,000 रुपये महीने को कमाते हैं। किस मुंह से कांग्रेस और टीएमसी आपसे वोट पूछने आ रही है? हमारी गरीबी हमारा मुकद्दर बनाकर छोड़ दिया, हमारे बच्चों को स्कूल নদিয়া মুর্শিদাবাদে দিদি সেনাপতি পাঠিয়েছিল যাকে পঞ্চায়েত লুট করতে, পঞ্চায়েত দখল করতে, ভোট দখল করতে। দিদির সেই সেনাপতি এখন দিদিকে বলছে আমি তোকে হারাবো, তোর ভোট লুট করবো। এটা ইতিহাস। হিস্ট্রি হ্যাজ এ ন্যাস্টি হ্যাবিট অফ রিপিটিং ইটসেলফ। ইতিহাস একটা বড় উপর আছে, ইতিহাস বারবার ঘুরে তার মতন করে নিজেকে প্রকাশ করে। তাই দিদি দেখুন, আপনি যাকে পাঠিয়েছিলেন নদিয়া মুর্শিদাবাদ দখল করতে, সেই আপনার সেনাপতি আপনাকে হারাতে পৌঁছে গেলেন নন্দীগ্রাম।